भेंडी चिंगुड़ी तरकारी सतरे जेतिकी सहज सेतिकी स्वादिष्ट। आज रेसिपी रे भेंडी चिंगुड़ी तरकारी पखाल हो कि गरम भात रुटी हो कि परोटा हो जो थे हेले मध्य ए तरकारीटी बहुत स्वादिष्ट लगे। आज प्रस्तुत करची भेंडी चिंगुड़ी तरकारी। नमस्कार फ्रेंड्स, ममता ब्लॉग्स को आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज गोटे तरकारी नॉनवेज तरकारी करवा जोटा कि ओडियार गोटे ऑथेंटिक नॉनवेज रेसिपी चिंगुड़ी आ भेंडी रेसिपी भेंडी चिंगुड़ी तरकारी रेसिपी करवा जोटा कि सोरिष बटा दे भेंडी चिंगुड़ी करवा। आमे तो साधारण चिंगुड़ी रे विभिन्न प्रकार रेसिपी करथाउ, चिंगुड़ी आलू, चिंगुड़ी मसला, चिंगुड़ी रो विभिन्न प्रकार रेसिपी करिथाउ आ बहुत टेस्ट दिए। सेमती भेंडी चिंगुड़ी आज प्रस्तुत करवा। भेंडी चिंगुड़ी प्रस्तुत करिया पूर्व आमे भेंडीर आ चिंगुड़ीर कौन उपकारिता बा हेल्थ बेनिफिट जानी दबा, जहाँकि आमको खाया को आमको बहुत भल लगे। जेकोसी जिनस खाया पूर्व तार बेनिफिट आमे जानिबा दरकार। तो भेंडी गोटे परिबा जहाँकि आमर कॉमन परिबा वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल आमे ताको बहुत भल पाऊ खाइबा को। तो समस्ते प्राय परिवार लोक भेंडी की भेंडी रेसिपी रे पकई थांती, भेंडी रेसिपी को भल पाती, चाहे से भात गरम भात हो पखाल हो कि रुटी परोटा हो। तो भेंडी बा ताको विभिन्न भेंडी की कही था लेडी फिंगर हो ओकारा यही भाव विभिन्न जगार विभिन्न ना रे अच्छी भेंडी नाम। आउ भेंडी बेनिफिट कौन जानिबा। भेंडी परिबा वेजिटेबलटा रिच इन एंटीऑक्सीडेंट जहाँकि आमर हार्ट डिजीज को रिड्यूस करता है, हार्ट प्रोब्लेम आमर आसेनी। तापरे आमर लिवर फंक्शन भल रखी थाए। तापरे गोटे जिनस होची भेंडी रे भरपूर मात्रा रे विटामिन आ मिनरल भरी थाए जहाँकि आमको बहुत प्रकार बेनिफिट दे थाए। आमर ब्लड सुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, सेमती एंटी कैंसर प्रॉपर्टी थाए। आ विभिन्न प्रकार भेंडी रे विटामिन मिनरल थाए। तेणुक भेंडी परिबा तो खाइबा निहाती आवश्यक। तापरे आमे प्रॉन बा चिंगुड़ी ता सहित ऐड करूचु। तेणुक चिंगुड़ी रो बेनिफिट मध्य जानी दबा। चिंगुड़ी प्रोटीन थाए, तो विटामिन B12 थाए, आउ चिंगुड़ी रे आयोडीन जिंक मिनरल थाए जहाँकि आमर गोटे बहुत बड़ जिनस आमर जो थायरॉइड प्रोब्लेम प्राय समस्तंकर होची चिंगुड़ी रे सेटा प्रोब्लेमटा थायरॉइड पे हेल्पफुल चिंगुड़ी खाइबाटा। तेणुक आमे एस जो रेसिपीटी करवा तार बेनिफिट बहुत भल। आउ सोरिष बटा दे करूचु जोटा कि करूची आज मु प्रस्तुत करची। आपण माने मध्य चाहिए ये रेसिपीटी घरे प्रस्तुत करें। बहुत सहज रे शीघ्र अल्प इंग्रेडिएंट रे प्रस्तुत हो फटाफट प्रस्तुत हो। तो चलतु देखा आज मु भेंडी चिंगुड़ी रेसिपीटी केमिति प्रस्तुत करची। आज भेंडी चिंगुड़ी तरकारी प्रस्तुत करने मु देखुवे ये चिंगुड़ी नहीं मीडियम साइजर चिंगुड़ी जोटा कि 250 रु 300 ग्राम नहीं। आ भेंडी नहीं भेंडी से 300 ग्राम नहीं। तो किसी रसुण ये चोपा छड़े रखीदे, 2टी टमाटो रखी, तो गोटे पियाज रखी, यही सामग्री रखी। एथिरे तो आमे मेन जिनस जहाँ आम भेंडी चिंगुड़ी प्रस्तुत करवा। मु सोरिष बटा प्रस्तुत करी ताधे गोटे बटाणी पेस्ट देवी सोरिष बटार। प्रथम तो मुझे जो इंग्रेडिएंट देखी यूज करी भेंडी आउ चिंगुड़ी ये। तो आपको भेंडी की धोई देइची, धोई दबा परे ये माने 2 खंड करी काटी देइची। बड़ भेंडी की 3 खंड करवा, छोट भेंडी ये 2 खंड करवा। गोटे साइज्र कले तरकारीटा सुंदर लगे, टेस्ट भल आसे। तापरे आखु भाजी नवा। मु किछि 2 रु 3 चामच तेल पकई देइची, तापरे भेंडीटा भाजी दउची। फ्रेश भेंडी रे आमर ए तरकारीटा बहुत भल हुए। मु सेही भली भेंडी आनीची जोटा कि कसी भेंडी ए तरकारी पई भेंडी चिंगुड़ी पई। आउ ताकू भाजी दउची प्राय 3-4 मिनिट भितरे एटा सहज रे शीघ्र भाजी हो जिवो। तापरे आमे अलगा प्रिपेरेसन करिबा। देखंतु केते सहज रे एटा भाजी जाउची।
ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଜେନେରାଲ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଆକୁ ଭାଜି ଦେବା। ଭାଜି ହେଇ ସାରିଲାଣି ଭେଣ୍ଡିଟା କାଢ଼ିଦେବା ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା। এইଭଳି ଭାଜିଛି ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିନି, ଆକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି କାରଣ ତରକାରୀରେ କିଛି ସମୟ ସିଝିବ। ତ ତାପରେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଅତି ସହଜରେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ କରେଇରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଥିଲି ବା ପ୍ରନ୍କୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। এই ସାଇଜ୍ର ପ୍ରନ୍ ବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଭେଣ୍ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କାରଣ ଭେଣ୍ଡିର ଯେତିକି ଆମେ ସାଇଜ୍ କରୁଛେ ପ୍ରନ୍କୁ ଦେଖି এই ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ এইଭଳି ଭାଜି ନେବା ଭଲ ଭାବେ, ଯେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବାକୁ। ଏବେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆଦେହରେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ବଟାର ପେଷ୍ଟ କରିଛି। ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ କିଛି ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବାଟି ନେଇଛି। ଟିକେ ଜିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବାଟିକିରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟରେ ଏ ତରକାରୀଟା କରିବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ, 2ଟି ଟମାଟୋ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟ କରିକିରି ରଖିଛି, ଯାହାକି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଭଳି କରିଦେଇଛି। ତ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା। ତ ଏଭଳି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ କରେଇରେ ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇ ଦେଉଛି, କଟା ପିଆଜ। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ପେଷ୍ଟଟା, ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କହିଲି ସେଇ ପେଷ୍ଟଟା ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଯେମିତିକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆକୁ ପିଆଜ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପିଆଜ ଦେଇଛେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପିତା ହେବନି, କାରଣ ସୋରିଷ ବଟା ସାଧାରଣତଃ ପିତା ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିପ୍ସ, ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିଲେ ଏଇଟା ପିତା ହୁଏନି। ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ଟମାଟୋଟା, 2ଟି ଟମାଟୋକୁ ପ୍ୟୁରିକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ନେବି, ଯେମିତିକି ତେଲ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବି। ତ ମସଲାରେ ଆଉ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଜୁଥିବା, ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ଭାଜୁଥିବା। ତ এইଭଳି କିଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି, କାରଣ କିଛି ଲୁଣ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଗୋଳେଇଥିଲି। ତ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ କିଛି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଉ କିଛି ମସଲା, ମାଛ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆମେ ଭାଜୁଛେ ତାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ତ এইଭଳି କଲେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ଅଳ୍ପ ରଖେ, ଏ ତରକାରୀ ଗ୍ରେଭି ଅଳ୍ପ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ 2ରୁ 2.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି, ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବ ଏ ଗ୍ରେଭିରେ। କବାଟ ଏବେ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଶିଗଲାଣି, ତରକାରୀଟା ଫୁଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଭଜା ହେଇଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପ୍ରାୟ 4-5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟି ଆମର, ତରକାରୀଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ସାଧାରଣତଃ ପଖାଳ ହେଉ, ଗରମ ଭାତ ହେଉ, ରୁଟି ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ତରକାରୀଟି।
देखंतु एभली प्रस्तुत हो जाउची भेंडी आउ चिंगुड़ीर तरकारीटी। जो माने आलू को साधारणतः अवॉइड करथिबे बा डायबिटिक पेशेंट पे ए तरकारीटी बहुत भल, एमती साधारण भी खाइबा बहुत भल लागिवो। मु आप धरे किछि धनिया पत्र ऐड कर दोचे आ फ्लेवर पाई। देखंतु केते शीघ्र प्रस्तुत हो गलानी। तो एबे आकु किछ समय परे काढी नबा। तो प्राय सुखा सुखा हो गलानी, आमे जेतिकी पानी देइथिले तार प्राय अधारु कम हो गलानी। এই অবস্থাରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି ବା ତରକାରୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିଦେବି କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଲଞ୍ଚ ରେସିପି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ରୁଟିରେ ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କାରଣ ଆମର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ହେଇଛି, କେତେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ତା ଦେହରେ ଗ୍ରେଭି ରହିବ ଯେ କି ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାहे ଗରମ ଭାତ ହେଉ, ପଖାଳ ହେଉ, ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା, ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଭେଣ୍ଡି ଜାଣିଥିବେ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆଜି এই ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଘରେ। এইଭଳି ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟି। ଫଟାଫଟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ମମତା ନନ୍ଦ।